अबे यार ज्यादा क्यों मार रहे हैं पागल नाजी से कह रहा हूँ ये को उतरा देखो वहां उतरा नाइस एंड पूरा कर तू पूरा कर Watch out! Thank you. चलो यार गाड़ी कहाँ है नाइस हो गया लड़के वो दोनों गए वो साला पूरा चलेगा पूरा मेरी एमएस नेट किसने मैं स्मोक फेंक रहा था Thank बस you. नीड आ कोई बात नहीं दीवार बना दी नहीं सरिया मेरे उधर बंदा है यार फट गया मैं गया Help! Watch out! तो गाड़ी से आ रहे हो
Help! Mark the location. नाइस हो गया लड़के। कौन जा रहा है आगे? ये Watch पत्थर के out. पीछे। अरे कोई तो जाओ, इससे पहले कोई दूसरी स्क्वाड आ जाएगी यार। स्मोक कर दिया उसने। गाड़ी लेके जाना तू। मैंने किया ओ गाड़ी लगी, उनकी गाड़ी लेके भाग। ओए हां ओ भैया नाइस यार लड़के। नाइस हो गया लड़के। Help! Thank you. Thank you. Help! लेके इधर सुना। Kerja bagus. अरे बने किए बोलता। अरे और प्लान बना है